radio100mondi.net, a window to the world. L'actualité africaine de ce week-end a été marquée par l'avancée du M23 à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Notre correspondant sur place, Alex Katika. Bonsoir à tous. Vous l'avez compris, la situation est critique dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a confirmé que les rebelles du M23 se trouvent désormais aux portes de la capitale du Nord Kivu. La panique a gagné la ville. La panique a gagné la ville. M23 fighters drove into Goma like war heroes and not a rebel army. 6 months ago, it was made up of a small number of a diverse group of fighters. Since then, it's proved to be a significant force. Tirs résonnaient encore dans la province du Nord Kivu et Goma, la capitale de cette riche région minière, est désormais sous contrôle du groupe rebelle du M23. La panique a gagné la ville. Just come along when I'm around. It's so far beyond I know what I can do to make you move. Move me, baby, don't judge me. African guys, African guys, African guys. Sur l'appel du président Kabila. Nous avons déjà eu à vivre et aussi à vaincre des situations pareilles dans le passé 2009, le passé c'est 2001, 2002, 2001. 6 months ago, it was made up of a small number of a diverse group of fighters. Since then, it's proved to be a significant force. M23 is accused of killing civilians. But those out on the streets welcomed the rebels. These people say they'll back whoever gives them security. We feel abandoned by the government of President Kabila. We don't know what to do. The United Nations peacekeepers are completely useless. They stood and watched the rebels take over without putting up any resistance. We feel absolutely cheated. The United Nations says its mandate is to protect civilians, not to fight a war. It's been unwilling to confront the M23 rebels, moving most of its staff. Its peacekeepers are still holding positions in and around Goma's airport. Well, M23 seem to have got what they wanted. They are now in control of many parts of the city. The issue is, where does the group go from here? It certainly is in a better position to negotiate with the government of the Democratic Republic of Congo. The spokesman of the group says it wants direct talks with Kinshasa. We want to talk to the government. This must be resolved politically, not with arms. The Congolese government says it won't talk to the group, and it blames Rwanda for helping M23 kill its soldiers and capture its territory. En tout
Nous ne savons pas ce que fait notre gouvernement. Les bombes du Rwanda tombent sur la population, sur nos maisons. Nous allons mourir. Ils fuient les combats, la peur au ventre, leur maigre pactage sur le dos. 50 000 personnes au moins seraient sur les routes. Goma est sous le feu. L'ONU a affirmé ce matin que les rebelles contrôlent l'aéroport de la ville, mais au dire de plusieurs témoins, Goma est désormais aux mains du M23 et des milliers de militaires rwandais seraient même à leur côté. Cela rend la déclaration de ce général de l'armée congolaise plutôt surréaliste. Pour vous dire que la situation est sous contrôle. Je voulais seulement ajouter que le combat continue dans les périphéries de la ville de Goma. Les combats sont intenses depuis 2 jours. Les hélicoptères de la MONUSCO sont intervenus, mais les rebelles du M23 imposent leur agenda, leur avancée et leurs ultimatums. Notre objectif principal était d'arriver jusqu'ici pour montrer à tous notre détermination. Nous n'avons pas pour intention d'entrer dans Goma, et si l'armée régulière nous attaque, nous prendrons la ville. Quando arriviamo sulla strada centrale sono centinaia di persone in fuga con tutte le loro pochissime cose che possono caricarsi sulla testa, che stanno scappando dal nord perché comunque l'M23 si sta avvicinando. Le notizie precise non si sanno, ci sono molti pro e contro, però niente di definitivo. Carichiamo l'asse e torniamo indietro. Sulla strada verso nord, verso l'aeroporto, moltissimi mezzi militari dell'ONU stanno salendo. Radio100mondi.net. A window to the world.